Dunkey Flamey streamery v novém E3 videu. Holy moly! Týká se to okrajové mě, ačkoliv mluvím českým jazykem. Definitivně se na to kurva musím podívat, můj chlapče, hochu, kluku, bráško. Mrkni se na nový Dunkeyho video. Ty vole, jdu se na to podívat, to bude... Hele, sám grilluje streamery a je to zaobalený do E3. Tak pičo, jak mohu říct ne? Jako pusť ho, no. Dunkey Anti-E3 2012. Holy sh... Neoznámili nového Donkey Konga. K ničemu. Video game industry. Prý to je drsný? Všichni píšou Pepela v té time, i když nikdo neví, co tam je, když to vyšlo před 2 hodinama. Teda 2022, ne 2012. Já jsem klasicky prostě zpátky v roce, kdy Bitcoin stál tolik, co teď, rozumíš? To díky tvý propagandě jsem dal všechen svůj majetek do Bitcoinu, nyní živořím. Jo, ale já jsem vždycky na konci řekl, že nejsem, že to není financial advice, takže jsem v pohodě. Doslova už to viděl Soda. Už to viděl každý, jenom ty ne, klasika. No. Nuh-uh. Nope. Video games, you just pissed me off. This year's E3 was a goddamn joke, and everyone involved. This was the most sellout, embarrassing bullshit I have ever witnessed. Let's check out. Let's not. The Rock is worth $320 million. Why is he on here advertising an energy drink before they... Ty pičo, jako na to nemám co říct, no. They run a commercial for his movie during a video game expo. Check this out. Ta skurvená rock pasáž byla úplně k ničemu. Why are Twitch streamers on here pretending like they care about video games? There were like games in GameCube that were like this. Yeah, it Asmongoldovi záleží o videohrách. What does it remind me of? It reminds me of those like old school GameCube games. You don't play no games. Go talk about Johnny Depp's trial or some shit. The only Twitch streamer that plays games is Pete Dore. He wasn't even on there. Asmongold vydělá víc peněz, když vycházejí sračkový hry, než když vycházejí dobrý hry. Rozumím, Asmongold vydělá víc prachů, když jsou hovna, špatný hry, kontroverze a pay to win Diablo, než když vyjde actually dobrý datadisk, protože to nikoho nezajímá. Pretty much every day for the past few years, I love Jump King. I love já taky miluji other Jump platformers. Kinga. Jump King is really good. And I always... For Last of Us multiplayer, they showed one concept image. This was one of the highlights of the show. They're remaking Resident Evil 4. Doesn't really need a remake. They're remaking Last of Us 1. Definitely doesn't need a remake. I'm Yasuhiro Anpo, director of Resident Evil 4. And I'm Yoshiaki Hirabayashi, producer of Resident Evil 4. This title is a reimagining of Resident Evil 4. Based on the original 2005 release of Resident Evil 4. Let's take a closer look at Resident Evil 4. Ukážou 10 sekund gameplay. Camera returns, of course. Look forward to future announcements. That's it? The other big... Tohle actually byla ukázka gameplay, tohle ani nebylo stříhnutý. To jste všechno, co ukázali. Remake is Knights of the Old Republic. Now this game is old. Older than you remember. People who played this back on the original Xbox still consider it to be one of the best Star Wars games, and it's mostly because it has HK-47, who is a funnier character than they've ever had before in Star Wars. There's also Star Wars Eclipse from the guys who made Heavy Rain. Your vast experience hasn't prevented 8 victims from being murdered. Fucking asshole! This studio is great at making unintentional comedies, and I do not understand how they got the Star Wars license. It's kind of like if they let Tetsuya Nomura make a Disney game. Proč ne, ty vole, Detroit Become Human je docela Disneyovka. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. To jsem ani neviděl, že tohle to byla prezentace, kterou jsem nesledoval. In the 90s, Square was famous for its dedication to storytelling in video games. Today, Square Enix is famous for its dedication to the worst storytelling in video games. Chaos Man was so dumb it was funny. Octopath was soulless. Final Fantasy 15, you had to watch a movie to get the story. Dragon Quest, well, I like Dragon Quest. Final Fantasy 7 Remake took a story that actually worked and butchered it. Square Enix is so creative, they named their studio. Ty vole, jako nevím, je to první část teprve. Square Enix je píčovina, zrušili Deus Ex, finále Adam Jensen trilogie. Už jim od té doby nikdy nevěřím. Místo toho udělali Avengers. Which one is the one with Sephiroth?
Hi everyone. In 2019, Modern Warfare Kotko je back. Name one thing Modern Warfare changed. You know, and Gaz. Stojí 70 euro místo 60. Boom. Mám tu jednu věc. Boom, vyhrál jsem. Dunkey. We're on Steam, as you know. I mean, Call of Duty games are still good for 2 weeks of trashy multiplayer fun, but the campaigns are so fucking pathetic, so outdated. I don't know why they show this. It looks like shit. I am so excited to play this. Changed the logo for Street Fighter 6 because everyone made fun of the old one. This game has the great misfortune of ono vlastně ukradli to logo, že jo? Tam byla ta kontroverze. Jste na to vzpomněli, jsem ho viděl. The AI is too easy on normal mode. The bosses are too hard on hard mode. There's a lot of visual bugs, long load times. They put ads before the matches, and they played it very safe with the gameplay. Reklamy před zápasama, děláš si kurva prdel. But as much as I love Street Fighter, that last game was such a slap in the face to the fans that it's hard to get excited. Capcom really has to redeem themselves on this one. What is a Stormgate, though? How the fuck would I know? So we actually copied Ori and the Blind Forest because that game. Že tohle je celkem negativní video. Zdá se to jenom mně? Nebo je tohle celkem negativní video? They did a really good job with their creativity and taking a jump off the, creative ledge. Jump into the next game. It's from Neo Interactive and it's called Samurai Zero. You mean Katana Zero. Select your samurai. Oh, it actually is called that. What the fuck? They showed a billion indie games. There was a show called The Wholesome Direct, and the highlight of that show is when Leah called it the Loathsome Direct. Last year there was 9 soup-type games. This year there are 200 frog-type games. Frog Sword, Frog Song, Ball Frog. Kdo nemá rád žáby? Konečně, když to je Twitch. Kdo nemá rád žáby? Jaká je vaše nejoblíbenější žába? In Frog Gun, your grappling gun is a frog. Devolver's presentation again tried its hardest to take attention away from their games and place it on themselves. Double Fine's event actually highlighted some of the more promising indie titles. The 2 that caught my eye were Shim, where you jump from shadow to shadow, and Animal Whale. Every game at E3 is trying to be cute and loud. These games look like they actually might be fun. Everyone thought Rockstar would show their next game. They didn't, but Rocksteady did. It's been 7 years since Arkham Knight, and these guys are finally back with to mě poser, ty vole, ono to je fakt už 7 let od Arkham Knighta, ty kokoti neudělali nic jiného za tu dobu. Co-op is that the game is no longer a $60 buy-in. It's a $240 buy-in. Last year, It Takes Two had this great setup where only one person had to actually own the game. No, jako i u toho. If Xbox is smart, they'll put this thing on Game Pass. That is a perfect match. Anything else you want to add? Yeah. Okay. Alan Wake 2. No way this is real. There are only 2 human beings that have ever played the game Alan Wake. Me and my friend Woa. If anybody else says they played Alan Kámo, takhle si připadám pokaždý, když pustím Alana Wakea na streamu. Zdá se mi, že jsou pouze 2 lidi na planetě, kteří actually hráli Alana Wakea. Já a můj kamarád Viktor. Wake, they are lying to you. Making Alan Wake 2 is like if for some reason they decided to make a Knack 2. The big Sony news is that they are slowly bringing all of their major titles to the PC. Uncharted, God of War, Death Stranding, Horizon, and now Spider-Man and The Last of Us. I'm very happy for PC-only gamers that can finally get at some of these incredible games. And also Days Gone. The Persona series is coming to Xbox, but not Nintendo. But don't worry, Nintendo fans. You guys get Xenoblade 3. You poor bastards. Monkey to Luffy. He's called Banjo-Kazooie, you idiot. God of War looks amazing. It's still slated to come out this year. Probably won't, but when it does, there ain't no way it's gonna be able to match up against this next game. Sonic Frontier. The second I heard, I envisioned one of the greatest comedy masterpieces of all time. Looking at the game, jsem jediný, kdo hrál tu Final Fantasy remake. Ty vole, to mi neříkej, že tohle Petr actually řekl na streamu, to je píčovina. Myslíš Final Fantasy 7? Hru, podle který doslova má jméno na Twitchi. A odmítl jí hrát, protože se bál, že na to bude nízký výukan a místo toho farmil Valorant, ve kterém stál úplně za píču, protože na to měl 1000krát větší viewership a já jsem musel dohrát celý to Final Fantasy 7 Day One jako jedinej na CZ scéně. A dostal se k tomu až asi tak o rok později, co mu Tom donatnul 50 táců, aby to zahrál. A pak řekl, jak to byl, jaký to byl banger.
Chat, prosím vás, netrapošte se. Vyloženě každý, kdo v roce 2022 věří videoherním společnostem, věří akciovým nebo kryptotrhům a věří streamerům, je retardovaný idiot, který přijde o svoje peníze. Všichni to jsou lháři do jednoho, nikdo není váš kamarád, nikdo vás nenávidí, teda obráceně, nikdo vás nemá rád. Mám ti hledat ten klip, Šídlo, prosím. Ne, já nechci, já... Ne. Dancing sequences in Sonic, which is a shame, but the developers have clarified that this is not actually an open world game. No. Vážně. Sonic Frontiers is an open zone game. It's very Strand-like in that sense. Now, I'm excited to announce a special partnership between Xbox Game Studios and one of the greatest creative minds and innovators in our industry. Thank you, Kojima-san. We're thrilled to have Kojima Productions. Meanwhile, at Jeff Keighley's house, they held the Dead Space event, where every game shown was the game Dead Space. Here's a new Dead Space. That's the Callisto Protocol, my bad. Now, this is the actual Dead Space, right? Yeah, see? But then this came on, and I was like, is this really another Dead Space? That's something brand new. We want this to feel like Dead Space. And my favorite, the most anticipated open world RPG of the last 20 years. Zelda. Starfield was the big reveal of this year's E3. Kámo, prostě sorry, ale nejočekávanější RPG za posledních 20 let. A není to buď Zaklínač 4, nebo Breath of Wild 2. Je to Starfield. Jak to může být očekávaný, když je to první díl? Když je to první díl? Jak to může být neočekávanější, když je to první díl? Jako dobře, Cyberpunk byl taky první díl, ale to píče, ty vole. Jako, kurva, a ještě k tomu, po Falloutu 76 a Falloutu 4, který... Asi mají grafy, jestli jsou jejich grafy z tradingview.com, tak se podřežu na streamu. Bethesda was already struggling to keep up with modern standards 7 years ago when Fallout 4 came out, and now with games like Elden Ring, Breath of the Wild, Mario Odyssey, Red Dead 2, Sonic Frontiers, these huge games pushing the limits of scope and polish. Ne asi. Red Dead 2, Elden Ring, Zelda, Zaklínač. Všechny vypadají líp jak Starfield. I would love to be wrong, but the last super ambitious open world Western RPG was Cyberpunk 2077. Back to you, Jeff Keighley. Next, it's time for a new look at Honkai Star Rail, an upcoming open-world space RPG. Yeah, a lot of space today from... Ty pičo. Tak tohle to teda je ale hodně drsný. Z toho se podle mě Jeff Keighley nezapamatuje. Není šance. Z toho se nespamatuje. Si myslím, že Dunkey definitivně nebude pozvaný nic. Co se ti nepáčí na grafice Starfieldu? Možná, že to je dělaný na 80 let starém engineu a gunplay běží na 15 sekund v oficiální prezentaci a reálné nepřátelé absolutně nereagují na to, že na nich střílíš. Asi jako možná by bylo jednodušší říct všechno na tom gameplay, ale to by bylo moc jednoduché. Cult of Lamp má skvělý demo. Cult of Lamp vypadá kurva dobře, už jsem to hrál, to demo dohrál a sepnu to projdeme. Všechno je dostala Creation 2. No, Creation, no, to je ten problém. Stojí Red Dead Redemption 2 za to? Jebeti, však ty vole, je 2022, to vyšlo 2018. Red Dead Redemption 2 je laskomina. Ta dvojka je doslova jenom reklamní tahák, řekl to i bejvalý zaměstnanec Bethesdy. Ty vole, já nevěřím bejvalým zaměstnancům, protože jsou vždycky kurevsky salty a proto začnou psát na Twitter. Proto nemám rád ani ty leakery, ty vole, jako je nějaký ten, jak se jmenuje, ten kokot Anderson. Prostě ty borce, který ty vole, kdysi byli relevantní novináři. Jenže pak hráči přestali číst psaný články, ty začnou být ublížený a začnou líkovat úplně kurva všechno na Twitter, aby měli aspoň nějaký pocit prostě relevance na internetu. Je to jako, já to nemusím. Jo, to nemusím. Stejně jako, ty vole, já bych kurva, mě teď napadnul jeden příklad na Twitch scéně a já nechci ty vole říct toho streamera, který veřejně říká o každé společnosti, se kterou spolupracuju, že to je největší scam, trash a nikdy by s něma nedělal. Z toho důvodu, že ho nevzala ani jedna z nich. Ale ty vole, jako prostě otázka je, jak moc jako je ovlivněný tvůj názor tím, že v regulérně se nedostaneš něj do jedný, ale pak jsou pro tebe najednou záhadně všichni trash? Co ti jebe, ty kokos?
Patrisko, díky za objednávku. Tričanda. Děkuju ti.